إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله أكبر. القرآن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم نصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أنفو أني أنبو أنكرو لمنك لبلا كفني أمبي حكي لجي دمنا ni salatu ka son herma nyasini danfo ka son herma ka danfem belebele mi ni alaw taala ma nyogonda atena nyogonda na akafsa ni danfem bela kafuni masa alaw taala bonya belebele ta ka jonche belebele min segere ka klafana ka jugu dafani dama alele jugo bela kafuni sanfe ka klafana ka ta ka swadi ka ke jonka fisamanteye an fana muhammadu manton an fana taala alaw taala bolo ni jogo de la ka an fana ke jon ka son hermay an faw ani an baw ni islama ye ki yere ye muhammadu mantum jama e kakan ka alaw taala fo ka ko malo ka kla fana ni yere ye ala kara ka tasla ka mi sunna ye
o fana de tasla o ka berebere mama ni keto sla bere talaminte ala kara ka tasla a donc a fo be fili le kan fili mi place bere ti bolo fili mi na fo gbalo ama Allah taala dali ka an kelengele nan beke ala kara ka tasla sen man balla tanga bay Allah taala bol ala mo kala an faw ani ambo ame klaka au fana fo au ka timinandia anau ka lameni anau ka wati au kenime ka wati minta au te forcer la ka lame au te nenna ka lame au yere le kenime ka bo au yere la ka bena au kloma jo Allah taala kuma kana anaka chiden ka hadisa munu billa kala fulisen mama ya nyasi au bela ka foni mame Allah taala dali masami an la ka fo kan ke baden kelenye réseaux sociaux ka lameni ani foli ani nyonche ka Allah taala dia ka neni au la ka fo arjina kono nini balma ya nyumai fota ani lamenita nyumana ani nyonche ala mo kala afawu ani ambaw wala da belebele de be ambolobi tumado nyere malala na mena se ka ban wala da ni nabi kadaka ni wala da ante fe ka bori naye katana doni muna an fawni ambaw o yo kala menintolo di ama pour que anyese wala da ni falena ni nyonche ka lameni la tangali lameni ka lameni concentration kadaka wala da mino neni emma ko bala bi ko sebe an kanyana mayala o yemu wala da e kloma la ko sebe ne fawo ani ne baw o de ye bi jugu belebele flabe adamaden bela ka foni ne kanyana mayala jugu belebele fla danger belebele fla kololo belebele fla toroya belebele fla ne ani dunia be slama be bela ka foni menin danger bonda kono sans exception a kololo a danger a toroya folo ye munye o ye kokanale o koro ye di danger mi me bo kokan ka nyasin adamadema toroya mi me bo kokan ka nyasin adamadema adamade miriya tala ire telala naye ite sukola naye ni toroya be bo kana sima kasoro yere kala nyininte o ye toroya folo ni Allah taala sona amina nka bitemu yere focaliser o de kan toroya flana o ye adamade yere konona yere de. On va parler d'abord sur l'extérieur. Si Allah nous facilite, si Allah nous donne le temps, on va parler aussi sur l'intérieur. Nous avons ces deux grands ennemis. Un ennemi qui est dehors et un ennemi qui est dedans. Donc je demande à tous mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons inch'Allah partager cette belle soirée ensemble avec l'ennemi de l'extérieur. Donc je demande à tout un chacun, prenez place, concentrez-vous, prenez note. Si vous avez des bics aussi, alhamdoulilah, prenez vos stylos. On va marquer ensemble pour ne pas qu'on oublie. Kada kanambana terrain daele la kaba nanye tama damna amekangatale. Stoputa la posita la amekangatale. Donc ama nyini amfaoufe, ama nyini la menikela befet. Ce thème là est tellement utile pour toi, est tellement utile pour moi, est tellement utile pour tout un chacun. Kadaka jugu meme kenema ni jugu meme kono amena kuma kenema jugu lega ni ka Allah taala ka Qur'an laje amena Qur'an ta ka misali ya nyuma labori aka. C'est le Saint Coran, la parole de Dieu. Ni yo Qur'an ta ka laje tumado ni Allah taala ma akalan sono ya ma munu ye ama nyini islama befe au munu kenime ka awere inscrit kalansoula akala WhatsApp de yewa ijila ja kosebe Qur'ana kala yi jija kase Qur'ana yere kalana ajila kamina muna kase Allah taala kuma kan kalana kalanko nyumana fi jija le ajila kamina ni sela ka ka maîtriser mi arabu kanyi Qur'ana kala ese sona yala ye koba ke ka nyasi yerema ye herba sama kana i yerema afawni ambaw jugu mi mebo kenema jugumi abeton adamadenka nedowa edowa dunia beka au mese juguni labena chodi au ye adamadone. Nous sommes tous exposés, nous sommes tous en bella kafuni lablanilo alami anda kenema jugumu mena torya me mumbe bo kenema Allah taala bena fonne ni eye aka alquran kono torya nunu ye torya sugu jumawde. Okoso ante tayoro jang sura dobe Qur'ana kono
ne b'a dɔn e b'a dɔn kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn silama n'i kɔni ye silama ye nin sura kɔni an kilancɛ bɛɛ b'a dɔn an tɛ surajan yɛrɛ ta bi walagada bɛ bori sura dɔ kan silama kilancɛ bɛɛ bɛ sura min dɔn n'i ye fatiha lajɛ kuranɛ kɔnɔ alhamdulillah an kilancɛ bɛɛ bɛ fatiha kalan ka seli la sura min n'a de ye sura laban ye o ye suratu nasi ye qul a'udhu bi rabbin nas n'o bɔla ye min b'o sanfɛ qul a'udhu bi rabbil falaq an faw ni an baw ni Allahu Ta'ala sɔnna on va décortiquer ces deux grandes sourates là kuma dɔw fɔla kɔnɔ ne ni e bɛ to a kalanna mais an tɛ nin yɔrɔnin jate quand on parle des ennemis de l'extérieur fɛn dɔw bɛ yen i hakili t'a la i ɲɛ t'a ye mais ça existe a kɔni bɛ yen a tɔɔrɔya fana bɛ se adamaden ma Allahu Ta'ala bɛna olu le labɔ wo la pour que adamadenw ye taasi k'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye misaliya ta fɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan a lamɛn kosɛbɛ il y a des ennemis qui sont à côté de toi quand on parle des ennemis c'est pas forcément Jean ou Paul la fɛn dɔw yɛrɛ bɛ nature la adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i jugu don a tɔɔrɔya bɛ se seli ma mais e yɛrɛ tu ne te rends pas compte an bɛna Allahu Ta'ala ka kuranɛ dayɛlɛ an m'a kalan baasi t'a la mais kuranɛ yɛrɛ dayɛlɛni ka nin sura ta o de fana ka di an ye kosɛbɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq bi tɛ tafsiri ye dɛ bi ye jugu minnu bɛ kɛnɛma ni an m'a dɔn jugu sugu min don adamaden ka kan k'i yɛrɛ kɔrɔsi i ka kan k'i yɛrɛ latanga munna shetana y'i kali Allahu Ta'ala ɲakɔrɔ a ko di fa bi izzatika ala min kali ka kɔrɔta n'i ka fanga n'i ka masaya la ughwiyannahum ajma'in ala min kalile Allahu Ta'ala la min na ninnu bɛɛ la fili den de n'a bɔtɔ adama la ala t'a si to illa file Allahu Ta'ala ka jɔn kɛrɛkɛrɛni minnu bantɔ ne shetana la ka tugu ile Allahu Ta'ala kɔ un ennemi qui nous a déjà déclaré la guerre. Satan vous a déjà déclaré la guerre. Il ne va pas vous laisser. Il ne va pas nous laisser. Il est tellement prêt à nous détruire. Anytime, chaque seconde, chaque minute, il est prêt pour te détruire. Nous sommes avec un ennemi invisible. Nous sommes avec un ennemi qui est toujours à côté de nous. Nous sommes avec un ennemi qui est toujours présent chez nous à domicile. Nous sommes avec un ennemi qui te voit. Il t'observe. Aujourd'hui, cet ennemi-là, on va essayer de décortiquer comment il arrive à pénétrer, comment il arrive à nous atteindre. Enfin, en dehors de Satan, Satan a yara kofe. Est-ce que Djougou Berabe Kokawa? Subhanallah. Djougou mime Koka mime amma konona anta don de kacha. Alabena kuma watuka. Abena kuma ke watuka. Abena kuma watu kan adamaden yɛrɛ bɛ sa yɛrɛ yela ni kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔya la waati minnu la. On a tellement de sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui n'arrivent même pas à dormir. On a tellement de couples aujourd'hui, ils se sont séparés. On a tellement de femmes aujourd'hui, elles n'arrivent pas à enfanter. Muso do baby o te se den sur la subhanallah. On n'arrive même pas, on ne sait même pas. Muso bi bolo so kono abe silanya bala. Il te fait qu'à bonaye, mais et muso yere ba donc à ta femme souffre. Elle n'arrive même pas à dormir la nuit. Voilà ma e yere cheto tu n'arrives même pas à dormir. Faut mi sege kuna faut mi sege. Mais yalo pose-toi une question. Est-ce que féminin bena herela se mo be mo torowa? La kella wa hasha. Féminin na toka na herela se adamade mo te adamade balus no mo. Mais féminin adamade ka suno perturbé. Femme femina kana adamaden sege souffre. Femme femina kana adamaden bali den soroma. Femme femina komi ala yaroko yufarriquna obena kana faranfananindo badema unu nyonje. O fente kayere ama anka anjugu de boluye. Okoso slamaw ne fe yiklomado kumado photo sisen tumado tunya meme tumado tuma me folo wala me ya meme ma me nyonsugunina. Allah Ta'ala ko ul a'udhu bi rabbil falaq ninye ala kuma kanye ka di jibrila atta kana dingal danfo ka son here mama
y'a fɔ a ye ko ni Alahu Taala ko k'a y'a fɔ qul Muhammadu a fɔ Jibril a fɔ a ye ko ni Alahu Taala ko k'a y'a fɔ parce que ni Ala b'a dɔn jugu min bɛ kɛnɛ ma tɔɔrɔya min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la a fanga ka bon o kosɔn ni Alahu Taala tɛ fɛ k'an ka jɔnw to ten fo ni Alahu Taala ye bɔda di n ka jɔnw ma o ka ɲɛnamaya la bɔda min tatɔ bolo k'o yɛrɛ madɛmɛ k'o yɛrɛ sutara k'o yɛrɛ latanga k'o yɛrɛ bila dususuma bonda kɔnɔ qul Muhammadu a fɔ a'udhu me tanga ɲini tanga kɔrɔ ye di Ala y'i sutara a y'i tanga ka bɔ mun ma bi rabbil falaq an y'a damina o kosɔn n k'a ye biki ta bi rabbil falaq fɛn fɛn n'a bɛ bɔ a tun bɛ fɛn dɔ la a bɛ sin ka bɔ o la a bɛ fɔ le ma arabukan na ko falak danfɛn bɛɛ la k'a fɔ ni ye falaki de ye muso bɛ kɔnɔ ta ni muso jigin waati sera a bɛ den sɔrɔ c'est à dire den bɛ sin ka bɔ su bɛ ko su bɛ to koli la ni fajiri bɛ nana fajiri bɛ sin k'a kun na bɔ ka su dibi tunu falaki ye mun ye ni an y'an ka sɛnɛkɛfɛnw turu waati min na sɛnɛ bɛ fɛ ka falen dugukolo bɛ sin ka ci sɛnɛfɛnw bɛ bɔ falaki ye fɛn de ye fɛn min bɛ bɔ fɛn na nɔrɔ b'a kun na bɔ waati min na ka dibi labɛn Muhammadu ni Alahu Taala b'a f'i ye tanga ɲini ni Alahu Taala fɛ masa min ye fajiri kun na bɔ masa ye masa min bɛ sɔgɔmadala labɔ sufɛla la masa min bɛ fajiri bange masa min ye fajiri masa ye silamɛw fajiri ye waati ba ye dugusa bɛ bɔ waati min fɛn dɔ le bɛ bɔ fɛn dɔ la o dibi le tun bɛ yen an tola sunɔgɔ de la e b'a ye temps bɛ ɲini temps bɛ changer damina kɛnɛ bɛ cin k'a kun na bɔ damina masa min bɛ nin yɛlɛma yɛlɛmani kɛ ka fɛn dɔ labɔ côté dɔ la ka dɔw bali a tun kɛni bɛ ka dibi min bila nɔrɔ ye na ka dibi o datugu ka bɔ yen bi rabbil falaq al falaq en arabe lorsque nous venons que tu as un jardin tu as un champ e bɛna ka na i ka kabaw fili fili dugukolo la k'i ka malow fili dugukolo la ka tila ka ji kɛ k'a sɔn e bɛ waatini ma kɔnɔ e bɛ sin k'a ye dugukolo bɛ sin ka pɛrɛn-pɛrɛn kabakisɛw b'o kun na bɔ damina falak a b'a kun na bɔ damina walama muso kɛni bɛ ka kɔnɔ ta waati min na n'a jigin waati sera den bɛ a kun na bɔ damina walama su yɛrɛ dibini bɛ waati dɔ la fajiri bɛ sin k'a kun na bɔ damina masa min b'o kɛ cɔ kun na bɔ waati o de ye Alahu Taala ye Muhammadu bɛ min ɲini fɛ a fɔ k'i bɛ tanga ɲini ni Alahu Taala fɛ ka bɔ fajiri b'a kun na bɔ waati min na dibi la ka bange walama a yɛrɛ fɔ sa ka bɔ fajiri fɛla masa fɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni bɛ ladaga ko b'a lo dɛ parce que ɲa tɛ nin ye nin miiri adamaden tɛ miiri nin waati ma nin baara bɛ kɛ Ala bolo waati min na kabako ko belebele le ye Alahu Taala ka nin baara ye est-ce que c'est à nous non ça c'est un truc de l'extérieur nin ye kɛnɛma ko de ye ko min bɛ kɛ kɛnɛma o de y'o ye a fɔlɔ de b'o ye min sharri ma khalaq ka bɔ fɛnw tɔɔrɔya la Alahu Taala ye danfɛn minnu dan danfɛn jɔnw de b'o ye tele ye Ala ka danfɛn ye kalo ye Ala ka danfɛn ye mɛlɛkaw ye Alahu Taala ka danfɛn ye adamadenw ye Alahu Taala ka danfɛn ye jinɛw ye Alahu Taala ka danfɛn ye biganw ye Alahu Taala ka danfɛn ye jikɔrɔfɛnw ye Alahu Taala ka danfɛn ye fɛn minnu yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ni an ɲa t'a ye la fo n'i ye microscope ta k'a lajɛ n'i bɛ s'a ye la ninnu bɛɛ ye Alahu Taala ka danfɛn ye mais toutes ces choses là toutes les créatures là peuvent nous faire du mal l'être humain peut faire du mal à son crochet les esprits invisibles qui sont les djinns djinnaw bɛ se ka tɔɔrɔya lase adamaden ma ça ce sont les ennemis de l'extérieur Dieu protège-moi contre le mal de toutes tes créatures Ala y'i ka fɛn fɛn dan ne yɛrɛ ɲa ma dɔw ye ne yɛrɛ ma fɛ dɔw yɛrɛ dɔn mais tuma dɔ olu ka tɔɔrɔya bɛ se sela ne ma o kosɔn Alahu Taala ko Muhammadu ma Muhammadu a fɔ k'i bɛ tanga ɲinina ka bɔ fajirifɛla masa ma min ye Alahu Taala ye ka bɔ danfɛn kelen-kelenna bɛɛ ka tɔɔrɔya ma vous pensez que nous sommes là comme ça on n'a pas d'ennemis
les créatures adamaden toroya kabo adamaden ka dabari fanga kabo jina toroya kabo jina ka dabari fanga kabo nunu kelingelina bela kafuni toroya. Et un serpent peut rentrer chez toi qui tue ka bagabla farila toroya do fendo be se dole ka sokono kana ini deunchi ka toroya bla aukan. Même les abeilles, l'idée où amène liminu bo l'idée où amène limimi l'idée est rebese ka adamaden toro na yichi I farbe sinka funu o tehera ima o toroya di ima o koso ala taala ko kwale ala ka danfe nunumbe nunun do be toroya be se yela ola ko min nafa be se yela ola muhammadu ala taala dali muhammadu kelenta te niede ni ala kera na manton bela kafuni tade qur'an be dalelema kwa ya Allah kali join anwe adila le makabe kumima o de kabako ko belebele do le labour la akan amena do o fana kisala ni Allah taala sona Allah taala yini qur'ana sura belebele flalaji ala karaka abe fo sura mima ko al muawadhataini protection belebele flako fo sura la tangali belebele flako fo sura ma ba yera sutarani sura mi an fawni an baw dan fon toroya Allah taala ka danfun toroya muna parce que danfen do le tunye toroya do lase Allah kirama sallallahu alayhi wa sallam mufassirna ko anye ninche Lubayd ibn al-Asam ay koroti le bara kabbe ala kirama sallallahu alayhi wa sallam ay ala kira bara ni koroti bara e kabbe muma kabbe ala kira kunzigima atuma kumpenye penye mina ayo shido le soro ay koroti labe ola kakla kata do kabla kolon folondo kono Aisha ko hadisala ko ala kera wuli min kela kana yukhayyal abeka kono ka foka ka kodo ke ka soro amako ke. Le prophète il est là, il ne se comprend même pas. De temps en temps, il décidait même d'aller se laver de janaba en pensant qu'il était janaba norobala ka soro c'était pas ça. Ala kera yere malo mume muna parce que adamaden do yo kojugu de ke akama toroya do ke akama o toroya baka selama do ke tu yere mani ngala me. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam koroti be se la kera la chogodi ma minu yenin fo olu yi sindi qur'ana aya do leka rajulan mashura e aw mese tuna ma ko chogodi ma min bona koroti la adloni ngala do ko kono ko luma sonima ni hadisa sabati ni Bukhari kono nana amba Aisha de beni hadisa la kali an ye maude ye ko minu sabati la kera ka sahaba wala hadisa ka kene an be baraka no de ye kadaka an ka dina yo de ye an te kuma ka fo ka baraka ni ko ye sababa temina daluya temina me madama ni daluya sabati no bala an me dien ka limaniya oma kera barala ni chogode la Allah taala dali ala ye meleka fla chika na makasoro Allah ni me meleka kele loni me akungoro meleka kele loni me asingoro meleka fulani ne tola kumana kwa be komi Muhammadu barala abona koroti barala sallallahu alayhi wa sallam oluye ni faminke kera sallallahu alayhi wa sallam ka klafana koroti min barala kera kama dola famin fe ka klako be foye Allah taala ye Qur'ana a sura belebele ni laji ala karaka sallallahu alayhi wa sallam ni sura e fana taye ne fana tado ni sura e. On peut te faire du mal, quelqu'un peut te lancer un mauvais sort, quelqu'un peut essayer de détruire ta vie qui kanyana maya tien i ka réussite mandai i ka nafolotiya mandai i ka commerce mandai Allah taala ye hera do nyasima mandai nyasima abe fe ki tieni ala ba ka danfo no ko son Allah taala ko min sharri ma khalaqa ka bo fen toro yala ma sibawayhi Allah nin to la saya la fenka anka grammaire karamo bado anka nahu karamo bado ko sibawayhi amma ni ngala mani korola sibawayhi ko ma ha alege akanyana ma yabbeke mani me fem beleta i hakili be mina i hakili te mina na bana fola ko ma fenfe ni miria ere tala ka bebe do mabunda kono ko ka bo feun toro yalla
i hakili tɛ na fɛn fɛn na danfɛnw tɔɔrɔya la Lubayd ibn al-Asam a sabatila mufassirina gbaraw ka tafsir la kɔrɔti baara min kɛla a bolo k'a y'a latɛmɛ a denmusow le ma ko denmusow le k'a baara kɛ a ye mais ni Ala sɔnna min na s'o bɛɛ ma donc nous avons un ennemi à l'extérieur ça peut être les créatures a bɛ se kɛla danfɛnw ye mun na parce que danfɛn kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se ka tɔɔrɔya bɔ a la k'a lase a danfɛn ɲɔgɔn ma Allahu Ta'ala bana ko de wa min sharri ghasiqin idha waqab an ye sura nin damina ni mun ye al-falaq fajiri b'a kunna bɔ waati min na sɔgɔmada Allahu Ta'ala kumana fana su dibi kan tumana min na ni su bɛ dibi Muhammadu i kelen tɛ dɛ i manton ne ni aw bɛɛ b'a la Allahu Ta'ala ko an ye tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ su la tumana min na ni su bɛ dibi ni su k'a dibi jɛnsɛn duniya kan maaw b'o ka so kɔnɔ ni waati fana ye shetanamaw ka waati kɛrɛkɛrɛnin de ye sungurutigɛlaw ka waati lo sonw ka waati lo barakɛruw ka waati lo nin fana ye waati ye juguman caman bɛ kɛ nin waati la i ka kan ka Allahu Ta'ala dali juguman min bɛ kɛ nin waati la Allahu Ta'ala y'i sutara k'i latanga ka bɔ a juguya bɛɛ tɔɔrɔya ma subhanallah lorsque la nuit tombe lorsque l'obscurité enveloppe partout donc regardez un peu l'ennemi de l'extérieur toi-même tu vois la nuit tu te poses même pas la question est-ce que durant la nuit est-ce qu'il y a un mal qui peut m'atteindre oui les malfaiteurs ils profitent toujours lorsque ni dibi bɛ o bɛ profiter dibi nin la ka tiɲɛni kɛ donc tuma dɔ ele t'o ye i miiriya yɛrɛ t'o la donc c'est des ennemis qui sont à l'extérieur juguw do olu bɛ kɔ kan de on peut même te braquer la nuit on peut même te tirer la nuit on peut même te faire du mal les braqueurs viennent chez toi la nuit tu dors tu es à l'aise ils viennent ils cassent la porte ils rentrent ils commencent à te vider donc dis-toi qu'il y a un ennemi tu as un ennemi dans ta vie qui peut profiter lorsque tu dors chez toi ou tu marches même la nuit donc ni fana ye waati ye tiɲɛnikɛlaw fana ka tiɲɛni fanga bɛ waati min donc on a un ennemi aussi qui est présent même si l'ennemi il est invisible on l'attend même pas mais cet ennemi peut profiter de ce moment là aussi pour t'atteindre wa min sharri ghasiqin idha waqab Allahu Ta'ala bana ko di wa min sharri naffathati fil 'uqad la hawla wa la quwwata illa billah un ennemi aussi qui est avec vous mais il n'est pas dans toi mais cet ennemi là peut t'atteindre aussi o ye jɔn ye o de ye somaw ye o de ye kɔrɔti labaaralaw ye o de ye morimananiw ye Allahu Ta'ala ye misaliya ta yɔrɔnin na ko ka bɔ nafathati n'o bɛ baara kɛ n bɛna misaliya dɔ ta n'o bɛ baara kɛ n'o b'o ka kɔrɔtiw labɛn n'o y'o ka kɔrɔtiw siri ɲɔgɔn na nafathati Allahu Ta'ala ko k'a bɛ fɔɲɔ min bɔ a da nin waati la k'a fiyɛ fil 'uqadi a ka tafo kan wa min sharri nafathati Muhammadu Allahu Ta'ala dali a y'i sutara k'i latanga k'i protéger ka bɔ minnu bɛ fɔɲɔ fiyɛ ka bɔ o da lɔnnikɛlaw ko il y a deux manières de le faire manière fɔlɔ lorsqu'il souffle daji tɛ bɔ a manière filanan n'a b'a souffler fou o ni daji le bɛ bɔ wallahi Allahu Ta'ala bɛ adamaden dɔn a bɛ adamaden ka baara kɛcogo cɛjugu dɔn a waati a lajɛ ka bɔ fiyɛlikɛlaw la minnu n'o bɛ baara kɛ n'o y'o ka uqadu n'o y'o ka kɔrɔtiw labɛn o bɛ sin k'o dafɔɲɔw fiyɛ a kan
fiali mi me keni cho Allah Ta'ala ko fiali mi me keni kuma mi fe mi me boda ka foko fu Allah Ta'ala ko no kela korotika korotini do chama me labani e togodi korotini me laben chama ni esnamso togodi korotini me laben ni adamaden do le togoyi juguya be mamunu kono ka lase o adamaden nyoma korotini hereta law juguman doro ne ba kono ko tangani ni Allah Ta'ala fe surtout koroti bara mi meke cheni muso tekilinye muso fanaka koroti bara fanga kabo katme cheka o ko son Allah Ta'ala ko kabo muso dafonyo toroya matumana mina no bo dafonyo fie o ka dese surunu kan o ka korotuka ne yere ma adama den do yere compare bi dunya la tikela ele ko ka barake ka dima barake la ka di ema sebeden labena ka di ema sebeden labena ka di ema ka kurukuru ka sebeden bla golola dese lebe ta julu lebe ta ka siri ka meleke ama abeke julu gbewa abeke julu finyewa abarana ka meleke ka sebedeni siri kanya ka klafana ka sebedeni do gbolola ka klafana ka gbolo kara sebedeni ma ka klafana ko taka odi ema ko ekakanka oledo abarala nya meita kalama kuma munu ba kone mado tumado adobe se kala jina toye adobe se kala waklo toye elefana onani ema efana koko alala ko fendo lana na nema ne ben yere sutara kan yere latangani femi un bout de papier qui a été fabriqué ou écrit par un individu et cet individu t'envoie ce bout de papier en disant que ce bout de papier peut te sauver, ce bout de papier peut te protéger, ce bout de papier est une protection. Toi aussi, lorsqu'on t'envoie ça, tu es content. Quand il y a un problème, même quand tu sors, tu as un problème, tu penses à ça, tu dis non, j'ai déjà ça à la maison, ça peut me protéger. C'est-à-dire, tu es sorti, à la toro min kakanga fibolo ni danger benana, et bien y'en a obeko, et les djigi semeni meka papier mina la nanaima, akela Indie wa, akela Chine wa, akela Afrique wa, akela Europe wa, et djigi semeni benika. Mais y'a là, si le bout de papier là pouvait sauver, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate qu'il a révélée sur son noble prophète, et Allah dénonce l'ennemi de l'extérieur, Barabeko bolo choromi, obo dafonyo fie koroti kanchoromi, sebeden kanchoromi, no be barake. Et Dieu il est en train de te dévoiler, te dire comment ça se passe. Et toi aussi, un croyant, on t'envoie cela, que sebeden ne mata ka sirimbolo la. Nimi me voyager, oba tata ka siri achema, parce que metala voyager minani, ma don comme me. Donc il y a une tata ka siri chema pour que ni kodobe ni yene deme, subhanallah. Muso do baby, olu tabe do okunzigi lali. Sebeden ni ne dilan nema, ko kundi mimbele minna. Koninga kundi mimbele ngulila, konya sebeden do okunzigi koro. Chers parents en Allah, les versets que je suis en train de lire là, c'est la parole de Dieu. Allah nous a donné al-aql. Allah ta'ala hakli dineni eba. Men il faut sangani watibe. Tu seras seul dans ta tombe. Et que l'impele la tu kakaburu. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas. Un charlatan, ou bien les faux marabouts, les menteurs, les anarcheurs vont essayer de détruire ta vie, car la vie, Allah, si Allah te donne cette vie-là, si tu meurs là, Allah ne te donnera pas une autre chance. Non. Lorsque ta voiture tombe en panne, tu peux amener ta voiture chez un réparateur. Lorsque ta moto tombe en panne, tu peux réparer ta moto. Femme bella kafoni,
ce qui est ça, bella kafuninga ka labe. Mais wallahi, lorsque tu meurs, c'est fini dans ta vie. Donc, la vie là, Allah Ta'ala ben yanama ya kelem pele dima. Saisis cette vie là avec la plus belle des choses qui est at-tawhid. Qu'est-ce que signifie at-tawhid? Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Qu'est-ce que signifie at-tawhid? En dehors de Dieu, je connais personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de Dieu, mon père, ma mère, mon cousin, mon imam ne peut rien faire pour moi. J'ai besoin seulement de son doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Londo, ana benoche Abbasi denche Abdullah ibn Abbas. Ako, koneni ala keratume London tunloni me akofe kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbasi, ala kerab benoche Abbasi dendo, ale le ko hadisa la, ko Londo netume ala kerab kofe sallallahu alayhi wa sallam. ala kera kuma ko ya gulam inni uallimuka kalimat funankeni jeune homme ele kamreni nketu ilaloni yala kuma kandola nketo lalili kando dilima lalili kan yemunye kera kwa sallallahu alayhi wa sallam idha sa'alta fas'alillah Abdullah ibn Abbas ne benogo che deniye koko ye here ye nkato de folie ni be woleli ke ni be femfe manyininga ya manyininga alala ni be femfe manyininga ya manyininga Allah ta'ala la idha sa'alta fas'alillah. Si tu veux faire une demande, si tu as un problème, si tu as un souci, demande, formule ta demande, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous yere tigela, on yere lak ala woleli la, faut anyeta mado le segere, on dirait on yene ka foko o luka suru ala la kateme on yere kan. On appelle ça complexe même d'infériorité. Ça dit chez toi, toi tu n'es rien dans ta vie. Wallahi, adamade ni tigeli yere la. Ni mami yere tigela yere la. E yere kan ki yere manyininga. Ala ke dan adamade ne. E be tige yere la chogodi. Kera ko kamele ni ma akoni mfuna keni ma ni be fe ka ma wole. Allah ta'ala wole. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ni hamina kodo bila. Ibe deme nyini nkola yefe dome yenima ikana deme nyini yorosida fasta'in billahi deme nyini Allah ta'ala fait. Le prophète a donné un conseil, non seulement c'était pas pour lui seul, mais c'est pour toute sa communauté. Allah kira kwa sallallahu sallam wa'lam nyefe yardo law ijtama'at al-ins law ijtama'at al-umma ni manton farala nyonka ma munu be farafina beta continent beke nyonka Amérique continent beke nyonka Europe continent beke nyonka Asie continent beke nyonka kera kuma kana etede koni communauté be farala nyonka ala an yanfa'uka bi shay'in ko lubena heredo lasima si monsieur Diane dit qu'il peut te faire un bénéfice ou bien kabe faveur do kiye ka heredo kiye ala karako lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak o tese ka fosi nyaima fo Allah ta'ala kitila ka fo ko komin keto dilima subhanallah ya rasulullah kira de kuima ele lanime mori boke bali minula o tese nafanya nima adama donu nyindi mimi nye bana fitini al ni nyindi mi nana ma tese ka nyindi mi lalo na nu ya dimi atese ndimi lalo la fay parastamol lita ala ta'ala kuima koni nunu farala nyonka ono ka puissance ono ka subayaw ono ka senkola olule ka kolon ala ko tese nafa fo ila silima fo ale ala ta'ala diena ko nafa min dituma un point intérêt le sujet est fermé. Personne ne peut t'aider sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà planifié pour toi. Oui, Allah ta'ala ko wa in ijtama'u kera ko hadisala wa in ijtama'u koni maw farala nyonka
ala an yadurruka bi shay'in ko keto toroya do kela kalasima, ils vont te faire du mal, ils vont te détruire. Lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Otena sela foi kilila fo Allah Ta'ala ka toroya min latge ka foka ke ti sorola. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah Ta'ala ka kala mime sebe luke ka adamaden ka gardige sebe adamaden shi ko sebe komi nke tu boli ka nyana mayala ko sebe biki sa pour ka ese famille la nota be fole ko kala rufi'atil aqlam la plume kala bara korota kaba sebeli bana kela kaba femi me sebeli kela ala ko bana sebela kaba o era korota la kabo sebeli ke finka wajaffati suhuf sebeli min fana kela déjà o dabaji jala o bikiji jala o noyere jala. Donc c'est fini, ta vie est déjà tracée. Allah il a déjà tracé ta vie. Mais subhanallah adamadon ayuye fe ala kera yo mumbara ko fo anye comme mena ala kera dimi kiyamandon en fawni ambaw adolete. Lorsque sa communauté sera empêchée par les anges les jours de la résurrection, comme nous do ke to dimino dete jimini ala ya dama ka ke kadoye na manto na to ni jima ko bena kana ni jimi meleka o bena do ala karaba fo meleka wi aw loni mene manto ne nyefetewa meleka o ba fo Muhammadu imar don nunu ye labasani ni nyagamini mi do ka dina la ika makam explication nyuma ko fe o ye dina ke o yere sawna ko ye subhanallah ala karaba fo fa suhuqan balo le tisa ay dina di ama layluha kanahariha dina mini kera ya di ama ni ya sufela maye abe komi aklefe yoro akaseni no fo itala mais adamade ni bana ka famyalike ni bana ka tuanta ka barakala ebi yere ye mawchema Allah Ta'ala e mamunu dusukunda tu ala yere ko qur'ana kono khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ni ibana kato bambunda kono ka ala kuma kan nyakari etafe ebi ni sawona koleke ala besingi dusukunda tu al na di ala karamo che ayina kana qur'ana kala atedo elela ireta la mais tu n'es même pas prêt. Tu sais très bien que les paroles, les propos qui sont en train de sortir, c'est les propos authentiques. Mais chez toi, ça ne t'effraie même pas parce que le cœur est déjà dur. Kerako sallam Abdullah ibn Abbasima libe woleli kay Allah Ta'ala wolede e kana ta biri mashi senkoro hay e kana wuluma kado mashi kan e kana die mashi ya daji point kan e kana die muna parce que ala karabe a donc a fo wati do na to manto mena filini la basani no dindina la do an fawni ambaw Allah Ta'ala ko al-Qur'an ko jugu me kenema ni nyantala o doye munye koroti labena menu be koroti laben surtout musola kawla koroti laben wati o bo dafonyo no daji misenu tun korotika to bismillah po oye jugu doye un ennemi qui est dehors que tu ne le vois pas. Allah Ta'ala bana kodi wa min sharri hasidin idha hasad. Ça vraiment kerako sallallahu alayhi wa sallam hadisala ko inna kulli dhi ni'matin mahsud ala bena here ke jonni ele kan nema ni ka here mini ala yaki a donc a fo ko nin keto kela mado ma jugumay ils vont pas admettre, ils vont pas accepter, ils seront contre. Pourquoi toi tu es riche? Pourquoi Allah t'a donné ça? Pourquoi Allah t'a donné cette place-là? Kira ya foko adamaden ka here kelengele nambe. Kwa keto kela jugumanye adamaden do bulu keto hasidiala.
Mais ton prophète t'a déjà prévenu. Et tu penses que quand ça va chez toi, les gens vont te laisser? Non. Ils ne vont pas te laisser. Obini kon, obini hasidiya, obini juguya, olu yɛrɛ ka hasidiya ye mun ye? Zawali ni'ma, ala ye hɛrɛ min k'i ye, ala bɛ se ka hɛrɛ nin kɔrɔta ka b'i kan cogo min. O kosɔn Alahu Taala ko wa min sharri hasidin, ka bɔ hasidi fana ka tɔɔrɔya n'a ka juguya ma, tumana min na a bɛ nin baara kɛ. C'est un ennemi qui n'est pas en toi. C'est un ennemi qui est de l'autre côté. Il ne va pas t'aimer. Il va te détester. Mais tu ignores, tu ne sais même pas. Tu lui as rien fait, mais il se met contre toi parce que il a vu que peut-être toi, tu t'es construit une belle maison. Ou bien voit que tu es dans ton boulot, ça marche, le business, ça marche très bien. Ou bien c'est dit que nous sommes venus ensemble aux États-Unis. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu as pu construire chez toi? Ou bien nous sommes venus ensemble ici en Europe, il se dit, mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu as la nationalité, moi, je n'ai pas encore mes papiers. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera comme grâce, comme ni'ma, mado ketwa kumbela. Kira yere do yo fo quoi? C'est automatique. Donc, chers parents Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous exposés. On est exposés. On l'a blanimé. Ninjugu nimbebe, Allah le bena ninjugu nimbefo anye. Kwanye tanganyine ala fe. Anya le ala dali. Kabo hasidi ma tumana mina hasidi be hasidi yake. Tumana mina hasidi yaka hasidi yake. Hasidi ya beke kanyasi edema, abeke kanyasi ninema, abeke kanyasi nelema. Donc anya donc a fo koni hasidi be hasidi yake wati min jugu do le kokan. Bi ame kumana kokan jugu de kan. Les ennemis de l'extérieur. Quelqu'un qui ne va pas te laisser. Aye fois il y a un karaman sera ayaka diplôme soro. Ale plo yo document là a somme que comme a echi. Pourquoi? A dusu te diala. Kasoro ala utaala kam manseya dete. Bolo kuna ne ni laje. Bolo kuna ne ni make kelen chogomi. Ala utaala fana me adamadon ka koko chogodi la. Abe do garjige doya, abe do tachaya, abe kenya di doma, abe fisamante di doma, abe dogbara di ema eni tota tekelenya. Ala ka bela dia ita di chogola, me ibeta soro do tabe do tanya. Nine ala utaala ka dani. Donc ala ba do jugu munube ala kenema. Ala ba do jugu munube makononi na ika here buli ka buika ala bodo ko son ala utaala be fe ka mi fone ni eye. Anyale Allah Ta'ala dali. Sura ni lajigi min kela kera kan sallallahu alaihi wasallam. Koroti bara minutun kela kama. Ala be fe ka yara ka lale ana mantombe. Bara be bara la. Abe ki kama koka. Abe na nyasima. Abe soro ko min kera takela la chomi. Asela kera ma kabe muma akunzima. Bara ni fana asela kera la. Mais Allah Ta'ala ye fait. Nini nyona yi soro ele bi di isinsin muka ikakan ki boloke muna nini enyini ngali baye bi anka wala da burto minka. Un ennemi de l'extérieur te veut du mal, ou bien supposons aye shetana bara kika, ou bien supposons aye to sebe kabla sebe den kono katado dingala e yera ti yera famyala kasoro shetana bara kala ekama ebe do koko la yera ti yera famuna me anfawni ambaw ablay kuna dengene ya noy foki inimne ila juguya tena bana o tayo mu yerema ele ni mun keli kaka fokata saya se ala karama sallallahu alaihi wasallam. Si tu veux copier le prophète sallallahu alaihi wasallam fokata saya se ama enemi utuma ko watibe jugu ma farala fabe dadomi akakaburu kono jugu ma farala nyasima donc adonka fo kerama toy
etena tolay nintena tolay netena tolay an si tena tolay juguya nin kɛtu la le e k'i sɔn i min sɔn juguya nin bɛ k'i la mais e ni mun kɛli ka kan y'i ka ciden belebele ka ɲɛnamaya lajɛ juguya minnu tun bɛ kɛ a la kɔ kan a y'a kunbɛn ni mun ye an ka walagada bɛ bolila o de kan ka da kan an ka ɲɛnamaya la an mako bɛ mun na ko min bɛ kɛ an bolo n'an tɛ bila ala la saya bɛ s'an ma ka sɔrɔ ni alaw ta'ala ka di an bɛ sa k'an to tawhidu kan an bɛ sa k'an to sunna kan saya fana bɛ diya an na saya bɛ k'an ma hɛrɛ ye kaburu ɲɛnamaya bɛ diya an na an faw ni an baw kɔkan juguw le ten قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أمنا on est coquantaille, ennemi de l'extérieur. On va parler maintenant de ennemi même de l'intérieur. Djougou mi yere bi la, djougou ya mi yere fanga kabona beye. Ole fana kadjougou na beye. Okoso isi gini me yoromi. Nyefe yi kawati dia. An kuma na kenema djougou kan. Amena kuma konona yere takan sise. Allah Ta'ala ako Jibrila fa Muhammadu ye kone Allah Ta'ala ko ayafo nyefe ayeni kuma kan fo nyefe akana ni kuma kan toy kenema dugu folay kono na yere dugu le fotoy qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة نبك هالو ما دون كافو سورة نبنا كنا كونونا جوجو intérieur جوجو كاد secret dévoilé ka klafana ibese kisila ka kanda kabo toraya ma chobi Allah Ta'ala ko Muhammadu قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيا غير كفو ni sura damna la ni kofoli sabaye to sababe a shikoro te kelenye ma koro ka suru nyona a bebe Allah Ta'ala ka masaya de era qul Muhammadu afo a'udhu metanga nyini menyere la tanga ma nyini Allah Ta'ala fa ay la tanga je cherche protection John fait bi rabbin nas kabo adama do mar e damba masa fe jone andaw de Allah Ta'ala malikin nas masami ni adama do bela kafuni kam masado masate masami kam masayako ilahin nas adama do tigile bato be ke kam masami segere comment ça va ashini site kelenye adama do damansa mi adama do dawde rabbuyi o ko son kaburu kono ni manyini ngala man rabbuk joni itiki ala linda Allahu rabbi dunya masawbe men masaw kam masayate masami kam masaya sanfodi Allah Ta'ala malikin nas Allah Ta'ala de masaye masaba bela kafoni bayere ye jonyala masami kam masaya koro masami kam masaya dafani menate ba abito kudai abana kodi ilahin nas adama don tigido bato beke ka tigini segere alele daninke alele masai alele tigi bato beke ka tigini segere ala yeni ala to sababe le foni sura kono il est le créateur il est le roi il est le ilah il est le seigneur ame bato ke kanyasi masamima et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ces trois noms là kablani sura damnana alameha kuma minun nato akofe afanga kabo sura min konanye ayo damna muma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min damnana qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas ah oui ennemi de l'intérieur maintenant min sharril waswasi Muhammadu tanga nyini Allah Ta'ala fe
masa min ka danni kɛ masa min ye Alahu Taala ale le adamadenw ka masa ye ale le tigi ale le adamadenw tigi ye ale le ka kan ka bato Alahu Taala tɔgɔ saba nin wele ka tila k'a fɔ ko a y'i sutara a y'i tanga min sharril waswasi a y'i tanga ka bɔ shetana tɔɔrɔya ma al-khannas shetana min ni i ɲinana a bɛna ka na i bila Ala sɔsɔ la n'i gbɛrɛla Ala la a bɛ dogo al-waswas ale mako bɛ dusukun de la adamaden kɔnɔyɔrɔ kɔkanna tɛ dɛ ale bɛna adamaden fɛn de lajigi adamaden kɔnɔ fo ka na se i dusukun na a b'a dɔn k'a fɔ inna nafsa la amaratu biso dusukun min bɛ adamaden yamariya tiɲɛni na lui il veut atteindre maintenant le cœur de l'être humain subhanallah min sharri al-waswas al-khannas alladhi Alahu Taala kanime ka shetana min ko fɔ Muhammadu ye alladhi waswasu ni to shetana min n'a bɛ fɔ a ma ko khannas nin bɛɛ y'a tɔgɔ min sharri al-waswas ay min sharri shaytan man huwa shaytan shetana min n'a tɔgɔ de ye waswasu ye wallahi an faw ni an baw caman lajarabi ni bi ni waswasu jangaro ye sika b'a la il ne se fait pas confiance il doute après l'ablution est-ce que nga selji ta est-ce que nga selji nyana après la prière est-ce que nga selji dafala il a cette maladie là aujourd'hui ani dokumana wolon an yɛrɛ ye ladilikan dɔ d'a ma kosɛbɛ a ko hali a ma dɔ tile naani na a ko wasuwasi min b'a la hali n'a tilala seliji ta la k'a bolo bila ɲɛgɛn yɔrɔ min na ko fo a ye segin de ka na seliji ta parce que a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ mun na ko tuma dɔ a y'a bolo maga ɲɛgɛn parti min na ko o yɔrɔ kɔsɔnni bɛ a bɛ segin seliji kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen ale ko n'a taala ɲɛgɛn na ko hali ni ji fitinin tɔni n'a ka fani kan ale miiriya bɛ kɛ mun na ko ɲɛgɛn yɛrɛ bɛɛ la k'a fɔ ni ye kɔsɔ dɔ ye ko ko tuma dɔ ji min sela a ka fani ma fo a ye ji ta k'a ko donc bana min bɛ a dusukun na shetana bɛ na ka na kolon kɛ a dusukun na a b'i bila sika la a b'i bila duti la Alahu Taala ko Muhammadu tanga ɲini ne Alahu Taala fɛ ka bɔ shetana nin na dɛ shetana min a mako bɛ adamaden kɔnɔyɔrɔ de la a siginin bɛ dusukun nin tɔ il veut atteindre le cœur alladhi yuwaswisu ale min bɛna ka na fɛn dɔ fiyɛ ka na bilali kɛ fi suduri nas adamaden dusukun na il a besoin de quoi ton cœur ton poumon il veut détruire d'abord l'intérieur à l'intérieur tout ce qui est dedans. Ça, c'est l'ennemi qui est plus dangereux. L'ennemi qui est dangereux. Non seulement Abil Itgeyere là, Abila Sikeyere ma, Aba Fiye Kibe Mina ko Fudo, Ayerebi Blamuna Bara Mine Kiatoy. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Eh ya Rab. Kera ko hadisa sallallahu alaihi wasallam. Ko sogokuru do be adamadena. Ko ni sogokuru ni bana chena kaba. Ko adamaden ka ko be chena. Ko n'a ɲana adamaden ka ko bɛɛ bɛ ɲa o le ye dusukun ye shetana fana mako bɛ nin de la a mako bɛ yɔrɔ nin de la il a besoin d'ici wallahi n'a ka nin sɔrɔ waati o waati kɔkantaw an kumana olu kan qul a'udhu bi rabbil falaq ça quitte de loin les êtres humains ils viennent te avec hasiru n'a ɲɔgɔn na mais nin t'o ye dɛ nin yɛrɛ ye dusukun de ye alladhi yuwaswisu fi suduri nas min bɛna ka na kulun kɛ adamadenw dusukun na ka na sika bila adamadenw dusukun na ka na miiriya cɛjugu cori adamadenw kɔnɔ kɛnɛma ta o bɛ n'ale dɔrɔn ka fɛn dɔ bila i ka dumuni na y'a min mais shetana t'o ye dɛ lui maintenant il veut rentrer il veut détruire alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati o ɲamɔgɔ ye shetana ba de wa nas ani e yɛrɛ jugu ani ka entourage bɛɛ jugu an faw ni an baw nous sommes tellement exposés kɛnɛma jugu b'an kɔ kɔnɔna jugu fana b'an kɔ yaalaw adamaden yɛrɛ b'a yɛrɛ ma ɲininka n bɛ se kisi la ka bɔ nin bɛɛ tɔɔrɔya ma ɲa jumɛn ma
Mais c'est qu'ici là qu'à bon bête toria maniagbama. On me fait du mal. Ntena tolai. Chieninkela o benko. La filila o benko. Dusuku nyagamina ni waswasu yo lu benko. Hasidu benko. Menu keto dola sudibila ka chieni la se mobe. Menu keto dafonyo fiela koroti kan labe wati lo lu faname. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Kenema djougou bey, konola djougou faname. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Mais chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sourates que nous venons de parler, Surah Flamini a Kofola Ambolo Sise, Suratul Falaq, Suratul Nas, ni Surah Belebele Fla, Allah me ko sebede. Allah Ta'ala ya nyini Muhammadu fe chogo min choko aye ale ala dali aya sutara kabo fajiri fela abe tanga nyini Allah Ta'ala fe masami fajiri fela masai kabo Allah Ta'ala ka danfo toroma ani kabo su toroma wati mina sube dibi ani kabo musoma wati mina koroti labena bo dafonyo fia korotika ani kabo hasuru toroya matumana mino be hasidi yake tanga nyini Allah Ta'ala fe kabo danfo tigima danfo ka mansado bato mansado kabo shetana toroya la mimena ka kulonge dusukuna mime dogoni adamade me ala bato wati mina bi chejanya mime akuna boni adamade ya chejanya kabo Allah Ta'ala la mimena kana kulonge ka cheju miria cheju chori adamade dusukuna abe jina wala ba adamade una donc afawni ambo Allah Ta'ala ye kuma beba kira sallallahu alaihi wasallam ni fonin kalayi korotimi natun labena kira kama sallallahu alaihi wasallam Allah bena feminula asirla feminula ni sura kelen kala aya kelen kala na koroti do be foni ni ay aya do kara koroti de be foni fo juguya mi la nyini jugu min tun nyasina an ka ciren belebelema Allah Ta'ala ya Allah tanga ka sutara ni fana yake walagada ye ni fana yake tasiliye neni awye nan sobina ka fo ko jugu kelan kama wala ma nan sobina ka fo ko ma do be an kama anko al muawazatayn monsieur Diane yemin foni ya ira ka fo ko ambela ka foni lablani do aw mese anyere latanga la chogodi na mase muri bara na mase muri banani bara na mase kumfe kuma falaw bara aw mese angere la tangala chogodi na meto ala karaka tasla sen mamba kan ka dina ke ni seniye aw mako bodela iko kanga na tamoru fe ko galotige la udo iko ko moru tese o yere sutara la kuma te danfen foima donc eni mun kali kaka ne baw ni kan nyini ngali kala ni nyini ngali nyuma bay aw me jabi bin dima nin jabi aw ma takira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam aw me jabi min dima aw me jabi ta ninela atebe anya sigi anga sokono ya ka kofo an hakili ni an nena an fauni an bawye ala beta amna komina kasoro addaluyat nti ambolo kira sallallahu alaihi wasallam qur'ana mi me ambolo ako sura do be ni qur'ana kono olu suraw abe adamaden la tanga ki protéger kera de yafo sallallahu alaihi wasallam sura belebele flami nabe fama ko la tanga li flako fo sura ode al muawazatayn alama ko sabada ni be da soufe kera ya ke chomi bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إبا كالانتوني فوكا كشيون سبا نيبانا
e b'i dafoɲɔ fiyɛ i bolo kan ka i kun salo n'a ye k'a mun damina i kun ma i bolokanw ma ka taa si i sen ma e bɛ s'a mun na i furucɛ la komi i bɛ s'a ma mun na i furumuso la e bɛ s'a mun na i denmuso la nin de ye ladilikan ye ala kɛra muso ale n'a furucɛ le tun bɛ so kelen na min an ba Ayisa ye a y'a cɛ ye min kɛ la a fana ye min kɛ k'a cɛ bɔrɔ o de ye ten sallallahu alaihi wasallam donc o ye kelen ye ele y'i jija tɔɔrɔya fɔla nin ni kɔkan tɔɔrɔya le ani kɔnɔna tɔɔrɔya le ele sina k'i yɛrɛ sutara ka bɔ ennemi de l'extérieur ma ani ennemi de l'intérieur ma ka bɛn baara ma ye baara min kɛ ka bɛn ala kɛra ta kɛcogo ma sallallahu alaihi wasallam mais yala o munna min fɔla sisan ne ni e bɛ jɔ nin na ba pourquoi tu veux pas prendre ça en considération on te dit que c'est ce que le prophète faisait réciter Suratul Ikhlas Suratul Falaq Suratul Nas 3 fois après il s'essuyait avec ça avant de dormir. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu. Toi tu dis non, tu veux pas ça. Non, je veux pas ça. Je veux quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Si on peut écrire, ou bien on peut mettre dans quelque chose pour emballer, pour me donner. Là comme ça, je vais mettre ça en bas de mon Mena Blanca coussin koro. Mais chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux copier le prophète ou bien tu veux changer ce que le prophète a donné à sa communauté. Et tu es qui? Tu es un être humain. Ce que le prophète nous a donné. Allah nous dit dans le Saint-Coran, ce que le prophète vous a donné, prenez ça. Ça c'est la première protection. La deuxième protection, si il a protégé la chokodi. Ah, qu'on a fait mene kode. Abeta, ne balma muso. Qu'on a fait me ki ko ke muna parce que qu'on a fait me keleni feminu ye e banime olu talila. Qu'on a fait kakanka keleni minye e te fait ka bosraka sariya islam nyini fe. Sras la na ma ke ala karaka taslay e be fe ki yere furaka la. A chama me se kilima toroya e ka do fare ka toroya ka. Shetana Beba donc a fait que Shetana te herefe Adamadoui. L'ennemi déclaré dans le Saint-Coran, c'est Satan. Je parle de la deuxième protection. C'est le verset Ayat al-Kursi. Iblisa Shetanana ka Shetanaya. Shetanabe nindon, abar donc ma bale te Kurana ninte kulonge fini. Kurana aya min ka bili a ka bon ka teme Kurana aya beka. Le verset le plus grand et le plus lourd dans le Saint-Coran, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Setana yerena ka Shetanaya, il connaît l'importance de ce verset-là. Setana qui veut nous détruire, Setana qui veut qu'on soit avec lui, tasma kono. Shetanana ka Shetanaya, Satan connaît l'importance de Ayat al-Kursi. Souvent je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, un musulman, tu es né musulman, ou bien quelqu'un même qui a embrassé l'islam, est-ce que si tu te dis que tu n'arrives pas à mémoriser ou bien réciter Ayat al-Kursi, est-ce que tu n'as pas tort? Slama ya foko akalim Ayat al-Kursi lo. Qur'ana ye sura keme ani sura tannani. Sura keme ni sura tannani. Aya min kabo kateme abeka de Ayat al-Kursi. Ala ya yere kofo mawye femino deti. Mais pourquoi tu peux laisser Ayat al-Kursi pour aller t'incliner devant un individu qui va mourir, qui ne peut rien faire, sauf anarquer, escroquer les gens? Allah te dit le verset le plus lourd dans le Saint-Coran qui est déjà avec nous. Est-ce que réellement tu veux t'éloigner de Satan? Est-ce que réellement tu veux une protection divine? Allah ta'ala ko jomale ala ka ko kenyama fana mika ko mnateli. Ni ala ko bile bolo 2%, ala fana mika ko ke 2% ne. Ni ala ko bile bolo 100%, limaniya mi mila wallahi ala ko ka fana mika ko ke onyama. Le verset Ayat al-Kursi. Shaitana iblisa minya yere kali. Akoko ala ta'ala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ala men kali adama min no fe ne kunamboya so nete adama na donto mo bela fili. Shaitana ko Ayat al-Kursi te se tola mashida no lu Shaitana obese oni yoro soro lila subhanallah.
moi et mes éléments. Satan, il ne parle pas de lui seul. Ses éléments, ses gardes-corps, tous les djinns, djinna shetano, te se fossi kela adama de naka korana tibolo. Enfin, on est en bas. Le verset Ayat al-Kursi. C'est un abado, abana fado. Il est venu voler un jour. Slama uka zakatul fitri tu me bondo kono ala kara koko Abu Huraira ya korsi. Il est venu une première nuit Abu Huraira kamna. Anana souflana la kamna, anana sousabanana. Comment la souligne poloma, comment on a ninkisaka. Akalonko Abu Huraira tena blala pour la troisième fois. Il dit maintenant à Abu Huraira ne savait même pas que c'était Satan. À quoi Abu Huraira? Laisse-moi te dire un grand secret. Laisse-moi te dire un grand faïda. Pour que tu sois dans la protection. Pour ne pas que Satan et ses éléments t'atteignent, il ne faut pas oublier Ayat al-Kursi. Subhanallah. Ni shaitanana ka shaitanaya. Obe Ayat al-Kursi na fallon. Mais on mounou était shaitanaya. On mounou est à la cadon. C'est un yeni en keneme ka ala bateau. Et pourquoi nous négligeons ce verset-là? Subhanallah. Et Abu Huraira vient voir le prophète le lendemain. Il dit le prophète, le même voleur est venu pour une troisième fois. Quand je l'ai attrapé, il m'a dit non de le Konya Blako, Dessaleba, quand il va me donner un secret. Qu'est-ce qu'il t'a dit Abu Huraira? Que le voleur m'a donné comme secret Ayat al-Kursi. Koninga kala. Ko shetana ou tesina. Allah Karakwama. Lui qui est venu voler là, comme tu ne le connaissais pas, c'est Satan, Shaitan al-Toumé. C'est un grand menteur. Mais le fait qu'il t'a dit de ne pas jouer, de pratiquer Ayat al-Kursi, de réciter ça, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Subhanallah. Moi, je ne sais pas. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Allah nous a créés pour un but, c'est de l'adorer. L'adoration est basée sur quoi? Al-Ikhlas. Idha sa'alta fas'alillah. Cher parent, Allah subhanahu wa ta'ala, sois ton propre ostase, sois ton propre professeur, sois ton propre docteur, sois ton propre protecteur. Ire kalani aya ula ki ire sutara ki de sutara ki ka famille sutara. Muna ninsu aya kela aya belebele. Pourquoi? On se pose la question. Pourquoi Ayat al-Kursi, parmi les 114 surahs dans le Saint-Coran, c'est le verset qui est le verset le plus lourd? Parce que lorsque nous regardons ce verset-là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même dans ce verset-là. Il parle de son identité. Il parle de sa puissance. Il parle de ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait. Il nous montre dans cette sourate-là que c'est lui le vivant et c'est lui qui se coupe de tout. Billahi, fais-moi ni ma korole te sa valeur non. Parce que en chamama ni korole, raison pour laquelle on néglige. Ne pas le muso ne be minni fe na sore ma Ayat al-Kursi lo e bi jija e ba kalandamna kana mirika foka ka jande oyi otoyi e bi jija al ni be sankele ne ke akala na doni ka kalankanya e bi jija ki yere dama ala yere ko aya ni damnana ama fo Muhammadu afo kafuru yede qul huwa Allahu ahad afo kafuru yeko ala taala e kele ni ala yere be na afo litoyi ne ala le bena nyere fo sise Allahu la ilaha illa huwa. Allahu. Allah ne dit pas Muhammad, dit non. Moi Dieu maintenant je vais me présenter. Je vais parler de moi-même. Je vais m'expliquer. Allahu la ilaha illa huwa. Allah ko quoi le alaye c'est son nom, c'est son identité. Si on te pose la question a toye di a foko ayera ko ka toye ko Allahu aya ayera ko fo anya ni sur aya damnana abena mun fo anya akofe la ilaha illa hu comme ça foite fale Allah taala kelempe bato mangante kam sa foi segere fale Allah taala kelempe adamaden ki ni majigi ki ikumbere kungwindan fen foye fale Allah taala kelembe
ikana birin ka mashi fo dugukolo koka birini me ke ruku la Allah Ta'ala de la ilaha illa hu o koson ala kera ye sambi woroni san sabale ka kanyana mayala ita me longele ali hadisu da'ifu la ko sahaba utume birin ka fo muna amadien danfon yabla ala ya place la Allahu Allah Ta'ala ni njo masa Allah Ta'ala ko Allahu la ilaha illa huwa masa foitei fo ale Allah Ta'ala Al-Hayyu, c'est lui maintenant ici, il parle de lui-même. C'est Dieu maintenant qui parle de lui-même. Al-Hayyu, il est le vivant. Nyanamaya mansado, aïe. N'est que la puissance y nyanya londo mesao. Farona salao, namurudi salao. Minu tungo ka te foma te keolao. Farona kwa erema. Wama alimtu lakum min ilahi ghairi. Akwa erema tuguni, ana rabbukumul a'la. Farona ko bani sirala ka uchema ko tilfo ite fo ale de oluka alay me farona dobi farona lani me dugu kor e farona dobi asube namurudi ko bana karuna na ka puissance bana an yara fe farafina an bonyana ka masa farama minuto masayala mubiti bana Congo Kadafi dobi Libi, Kadafi ko bana. Sekutiro dobi la Guinée, sekutiro lutala. Ou fait moyen lu dobi Côte d'Ivoire, ou fait lutala. Mali masa minu atete dobi, atete lutala. Masa jone bey, ale ibe na soroyle, ale le daninke, baninta donina, sayata donina, Allah Ta'ala koko el hayyu Allah subhanallah. Anfauni ambaw afala yatadabbaruna alquran e muna onte tasini Allah Ta'ala kuma kanyi muna onte masani ka kilenya di ama masani ka fangana ka foniseri ala sigama ala masami kwa yere makwa lele nyana maya masai amanda umade alqayyum ale Allah Ta'ala le jodimbe fembela neni ebe bo kata rendez-vous minasini o rendez-vous la clé balé ala de bolo na madien neni ete wuli ka bo anka glanka kumate ka anda ko ka seljita ka seli na madien otike al qayyum senekala obeso obe jikola sanjite ngakana ni ala madien sanjite ji al qayyum je dois passer mon examen ni alamadien ateke al-qayyum je dois me marier ni alamadien ateke al-qayyum j'ai du mal à manger ni alamadien ateke al-qayyum tu es malade tu as une maladie ni alamadien kenya te dima al-qayyum masami joni me ko bebe masami bolo ko be décision ni masami joni menay billahi nika Allah Ta'ala long nika Allah Ta'ala long flanga foya be fo dunia yoro ali te fe yi senye se kuma te ko kayi e flanga foka bo Allah Ta'ala e flanga foka bo Allah Ta'ala ne baw flanga foka bo Allah Ta'ala ni ya sege flanga foya be chaw donna be muso donna me muso ka flanga foya le kacha o be ko bela fembere ku ni ne ya to ninkela al qayyum masami ko alele joni be ni ko bela kafoni côté que Burkina Faso Allah Ta'ala est min décidé côté que Sierra Leone Allah le ba be décidé côté que Mali Allah le ba be décidé côté que la Guinée Allah le ba be décidé côté que Guinée-Bissau Allah le ba be décidé côté que Côte d'Ivoire Allah le ba be décidé Allah tale dunuya atale akono fembe koko be latiga koko be ke ale Allah le jodi menabe subhanallah idha sa'alta fas'alillah ni be woleli ke Allah Ta'ala woli masa ala kwa yere ma ko ni male Allah Ta'ala don ale le mansaye nyanamaya mansado il est le vivant ale ala le fana loni meni ko be mo ala yere ko neni e ma Qur'an kono ko ni ala fla le tume ko ni masa fla le tume ale ala ni masa gbere abe fo mi ma ko ye ala yere ko ka be ke cheni muna ne sanjol le te ne toroni be ala mi me ne bolo ne hamina ko te no yala
ne tena nyasi ala to kelema wa ni ne fana ga nyasi ala to kelema non ala era koko ni ala flatume ni masa flatume kwa tume ke tieni wallahi kelem pedo qul huwa allah ahad ala de kelenye keleminte dafa ne balma musu albi ema ayat al kursi lo amalo yakabu doni jilaja ye fere beke ay ali sankelo ne bi jija kado al hayyul qayyum ala taala kuma koni ma ala udon min to ko ala atode ko ala nyana maya mansalo ale lo ni me ko bela abena ko gbere fiye ale ala yere ka ko la tumado immediate mina la ta'khuzuhu sinatun wala naw mansami kabini an fada mama na dugolo ko kan folo kabina ma meleka u dan folo kabina ma jina u dan folo kabina ma sangolo dan folo kabina ma dugukolo dan folo kabina ma jigorofo dan folo kabini dan fo ma dan bolo folo masami Allah taala itame londo kwa yeni mbara bela kafoni ke watimi kwa segela kwa yere siginin tola kwa sina ka jingo wala makasi na ka suno ala kuma I hakili bena koko taale ala ka kola ano site kelenye ale ala taala ye masamiye sayata donina ale le loni meni ko beye ale ala taala yerete jinko kumate ko kasuno il t'observe il te regarde à minuit il voit tout ce que tu fais à 2h du matin tu es à Jakarta tout ce que tu fais Allah subhanahu wa ta'ala ba beye là tu es à Conakry et tout ce que tu fais en cachette Allah il te voit tu es au Gabon tout ce que tu fais Allah subhanahu wa ta'ala aba beye ka foka be continent ni be observer là à te sege ala kuma kuyo bi hakili la allez ala te jinko li koro est quelqu'un qui est là il est un peu fatigué avec somni la rakete allez ala ta'ala ka seni o ma subhanallah 24 hours 24 heures sur 24 ala ta'ala be ko bela ka foni korosila ateka nyina ma ba beyela subhanallah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كافية نمالي الله تعالى لو أبنا يركو فيه سيسن تغني سانغولو منا فنزني مي أنكونا كادامنا سانغولو فلو فلانا سبانا نانينا لورونا ورونا أرجينا نا كونو فمبه جهنما نا كونو فمبه ملكا منوبه فمنوبه سانغولو لا أنيا يمين كومي منو فلانينا منو ما فانينا ala koko femme sangolo kono o beyale ala taala ta femme dugukolo koka adama dawnewa jinawlewa bigawnewa jikorofewnewa femme no be fonyo fe microbe do yere be anya ta yela femme do be dugukolo koro ala koko ale ala taala tale ni be ayra kima korana kono inna nahnu narithul ard ne ala taala dugukolo mini aw kanime ka ka bombelebelo lo aka dugukolo ni me labane ala lebolo ebeta ki ka etajitoy mfa sala ka famille luto ebeta ki fa ka luto e yera besa ifa besa idemesa aw bebeta ka luto ebeta ki ka Belgique luto ebeta ki ka Portugal luto ebeta ki ka France luto ebeta ki ka Mali luto ebeta ki ka lulo ni mbeto luni mena laba joni tama alloni me masami ka dugukolo ko kan esa tole ka toy ala ko kwale ala lebe dugukolo cheta ah subhanallah adamaden wallahi ni aw meta si kamiri est-ce que on kaganga masani fale masagberela ni adamaden me kontebo est-ce que adamaden kagan ki jigi semen danfe naka Allah taala ni toy masami ko ayere mako Allahu samad adamaden mi kosigi kata masami maki ijigi fo mas ijigi semen masami na hamina ko foi Allahu samad e on me se sigina wati be ame kucheni ga ame siga makwa ya fama ni hamina ko ba na amalele wole on me sigi masami ma wati be kan an seme alaka adali aw mese masa otola e chodi he karamo chen mese barala de cheni mese barala de subhanallah ele kanime ka cheni tanu muso ni mese barala de na ye kolon fili na ye chengela
he aka kolonte wuya folada subhanallah. Est-ce que ete sigiwati mase emate ki yere kun konte bo ki yere manyininga est-ce que ne yere te sigi nyere mate ni naka kolonfili ni naka chengela ni naka berela ni naka fleli jila ni fana laba en sayale ko mine sato chugo mina muna ne te nyere di Allah Ta'ala. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جون كيامالو جون بين الله سورنا دوليكي جون كتاب ولا يرى لا كابين الله سورنا دوليكي جون se plaide lay mo nyoy kiyamalo na makke Allah Ta'ala ka autorisation ni ala ka dian kono. Qui peut parler le jour de la résurrection? Qui peut intercéder pour son prochain? Qui peut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah a pitié de ce monsieur-là. Qui? Personne. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allah me conseille رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Personne ne prendra la parole le jour de la résurrection, que ce soit les djinns, même les anges. يوم يقوم الروح والملائكة. Le jour où les anges ainsi que Jibril se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les djinns, ainsi que les êtres humains. Les malaïka, meleka ou djonime, adamado ou djonime, djina ou djonime. Dans fem foy te kuma lon foni ala koko ede kaka kuma. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Idadi ala nyanya kiyamando idne idani inen ay kuma te dima itena kumana foni ala yere diana ka foko edebe kuma Allah Ta'ala mode foli nyana. Il est en train de te rappeler, un jour viendra, Allah te dira le jour de la résurrection, oh l'être humain, vous avez tellement parlé, je vous ai observé, je vous ai écouté, tout ce que vous avez mentionné, tout ce que vous avez fait, Allah Kabeï. Mais aujourd'hui, Allah va te dire, bi, kuma te dit ma, itena kuma, et bene Allah Ta'ala de la main. Allah va fuyer, et kabara sebe du tuima, ni ye minye ka résultat kono, tieni bonda kono. Ikana maashi jaraki, fala yalumanna illa nafsak, et bi yarakuni jaraki. Mais ni ye mimi ye résultat nyuma ya yere bolo aya ye ka fa ka résultat nyana o tigi fali ahmadillah ay Allah Ta'ala tan. Comment te dit manindo, tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que tu as gâché ta vie. Pourquoi? Parce que tu as montré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est impuissant. Pourquoi? Parce que chez toi, même si ton oreille te faisait mal, il fallait voir un charlatan pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Même si ta tête te faisait mal, ce n'était pas bon sang. Il faut voir un marabout pour voir qu'est-ce qui se passe avec moi. Al-ni sen talona, il faut katanya nyine subhanallah. Allah Ta'ala ba fiyena do. Yema munu wole ka farane Allah Ta'ala ka. Billahi shaytana naka shaytana ya. Afana ma fo inni bari'un mink. Mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ala shetana le k'an lafili shetana dɔ mɛ a b'a fɔ ko ala ne ma ninnu lafili dɛ shetana fana bɛ kafiriya ele ma don min shetana b'a fɔ non ne cɛ ka jan i la ah non 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 ne ye min kɛ ne y'i bilasira jugu kan mɛ a tɔw y'i yɛrɛ ka baara de ye dɛ chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala ka ayat al-kursi aya belebele do ni ayat te se tola ne ni ebolo ko ne ni e ka ɲanamaya dɔɔni mɔgɔ minnu bɛ se ala tanu la bɛɛ bɛ se tiɲɛni kɛla ka tila k'i yɛrɛ lasegi ele ka ɲanamaya la ele ma mori sɛgɛrɛ i n'i ka julumu y'i yɛrɛ lasegi ala Ta'ala ma i ala tanu dɛ parce que ninnu consulteli yɛrɛ i b'i ka ɲanamaya gâché i b'i ka ɲanamaya tiɲɛ bimi bila tubabula dɛ bimi bila sɛbɛtanya la dɛ
ni bara le warbe dima ni matu mesi kala fenye farafina benena nyona ko vodou be joube abeta coupe du monde mata obolo o yere ka coupe d'Afrique ta ko be problème ni jamana toroni me ibe farafina jamana nunu ko toroni me muna parce que shetana miriya le tala o lubolo o nyene ka fo de tuer mais wallahi abeto masami tamawli Allah taala tay farafina na ka kono na fili farafina na ka dese iba me an ne fe farafina ko dibina be dobolo iba me an ne fe farafina ko wari yelama be dobolo masaba wari yelama be dobolo ka soro aka fami chama me fangana yala man ar-razzaq garjige masay jonde Allah taala ayatal kursi kakan ka lama hakili kunu femi mi bode ka sakila ni bana ni lamela ataya fili ki sema Allah taala la min dilima kiable ka portefeuille kono e bi jilaja ne ba memi nyini ife ne be kan lalli kan dima ne refana me kan nyere kun senignale muna kadaka kiyamalo manyini ngali bena ke ka laburi ne fanaka est ce que ya la c'est islamuma ka donc ka fo komi me kelo bolo ko mate ne ba ala fili min sirini mi denchama dulugba mi denchama bo ya la fili nonu si la yusmin wala yughni min ju' nin teddo faro fari bankuka atenna falasoma fo kono na fili ni kono na fili subhanallah ne faw ani ne baw ni ne nyana maye masa Allah taala banin ko noro dila ka cide ma ko ka di aw ma ka mboni fili belebele la aw meni noro nyuma toy kan tasla nyuma toy kan kuna dia toy kan kanda toy ka anyere dusukun no ni ala kota ni ala soso ni flanga fo yawe subhanallah ya salam adama deme Allah taala toy chogodi ka kaso laje ale ka shayku photo mi ma ka bona abi dama kasi aka shayku de kanin toy ka qur'ana toy ebe se ki dama kasi shayku mi lani me bi kaburu nyana mayala aka kiti be nyami ma kiti diala la madiala yere to do shayku yere to do ebe si dama kasi la adama demi photo bi ka bona ko ye emma kunyagla kono na film mambo ala yoro le kacha ebe se chodi kata kaburu sola kata li horoma nyininke kati dama kasi shuye mo mi masa yere balla sayama obe se enna fala chodi ha meta li horoma nyininke anga karamo sinay mo mi lanima ka kaburu kono ale masa yere balla sayama obe se ele makunya glana chodi hakili ni ala ya di amma fanye hakili ni ne takabarake il asalale ayere be sawati mina ye wati janke banala. Il a tellement duré dans la maladie. Il n'a même pas pu empêcher la maladie. Et le beta kaburuso la kata oshu ki lo oshu kuna ko neka karamosina nana yeni harjiga ko nyana bonye nana ele beti dama kasi chodi ka nafanyi ni sufe wallahi ni hakili jangarola farkolo betoro ibe ni mbaye au ne fe farafina wallahi anya kabruso doye mo do le fana loni me o ka waliyu fabriquer nu o ka galontige waliyu ma minu sala ka soro alama o ka waliyu ya kofo olubini lo ko mo minu na to kana liyor ma nyini ka shuni fe ko be warsara la hawla wala quwwata illa billah wallahi video minu be kelani am fawma ko ni am bawma ko beni video la ko sebe farafina mais problème ba yemi connexion ko de senimola quelqu'un qui ne amasa yere balla sayama ale barasa ali sini au kawbe na li horma nyini ke oyi non ni yok fili belebele mo bola ka sokono kata kaburu sola tabe adamadem hakilla di la harala kaburu sola ta kera tuma ke kata duwo ke sude ele ka boli kata kaburu sola beta kata duwo le koyi mais ni etala kata deme nyini ke sufe ka li horma nyini ke ofe ki dama kasi suye ele kela mushiriku yere le flanka fo Allah taala jugu slamaya jugu dan femin lanima amaseka yere nafa amaseka yere bali sayama ele bese chogodi kana ke enana kana li horma nyini ke
o koson ame Makka kawfo wallahi ame Madina kawfo onke Madina ala kera kaburu sallallahu alayhi wa sallam kera kaburu ni be na doro be temele be foli ke salamu alaykum ya rasulallah e be foli ke ka fo ka duwawu kaye ka kla ka duwawu ke Abubakar ni Umaru ye ka teme abana me kati jo ala kera ka kaburu la kibe li horma nyininke ni Madina kaw ki o yi la polisi minu be misiru kono ele to nyon flake wallahi ele to nyon flake ele be se ka Allahu Taala toy jodi ka Allahu Taala ka danfen ko ebena kana li horma nyininke o fe hakili ko tawa wati sela amate tunkana anye a hakili ta ka barake ala subhanallah nimbara ina fajma lasima immo chautu make ele yere kaganga ala dali oluye filimu nuke ala bese ya falawma au ka sokono ni kodoni ngala kwanye ta kata fleli kala fe e ko ka fleli kara yere na ka fleli abe salom na mo lonyi e ni fleli kala ka lon ka fa be sa accident na fleli kala be botu di kata do mamli kona esa ko fleli kala ibe ni kuma sugu ye jone fe aw jone be fanga di ni kuma ma aw e flali kala be bola ne so be ta ka ta tanka be ka senkari flali kala be to ta mana sla ka moto be na ka bashi ka be flali kala be to ta ma ka momili be na ka bugo ka kokari e ngale le be flali kala mauye ka mau ka sinin ko laje e ale masa yere ka flali kala ka do min ke to ale la na bola nunu be kono na filu de iyere seniya ne fawni ne baw iyere seniya mau kana na kana kulunka I hakilila ki kanyana maya nyagamin kadima diya yeki yere ka gidiye diya yeki yere ka karamoye diya yi hakilita ka nyumani juguma lonka banyona diya saya kini soro ki to faliyala mimi fola metu ako ne fana ta foka foko awye ne kuma kanta force de ma fola awye le lalili kan bonda kono kadaka adama dem bela ka fonina ka famia bi degredo min koni me force la mabbe Fenkele minte se rattraper les sayaï. Si je savais, la mort n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que mami ka ikhlasu silma. Allah Ta'ala ka korosi be fembeka. Ame Allah Ta'ala dali. Kalimanya kumadi ambe malamu kela. Ijilaja yese Qur'ana kalana. Ijilaja yese Qur'ana lamena mo be se ka feminu taki yere sutara na ye Qur'ana kono ani hadisa kono ni Allah Ta'ala sona anka wala gadan nata amena kuma uluka porque an faw ani an baw bela kafuni ya don ne kaganga nyere protéger chodi nya don abeke chomi ja adama de yere be se ni dona alima se mama da adamade me se tola ka glan ni ka chaise ni ka fauteuil kan ka to gba yere la gbabula ki yere la tanga chogo yere ke ka solima se mama subhanallah kira yeni befo ani ama fosi do wallahi ni ala karatu ni sugu do ama antuma fo ngama akachide ya masenia ala yere ko qur'ana kono wa ma huwa ala al-ghaib bidanin muhammadu make bakhiluye amake bokunaye amake tigagbelenye fena ala ye femindi amaka ya fo awi le prophète nous a tout dit. Le prophète a été clair, il a tellement aimé cette communauté. Pourquoi garder des choses? Le prophète est venu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a miséricorde les dunyana qu'on a fait même. Illa rahma. Muhammadou mana kake foye fo nema aouye. Le prophète qui est venu nous sauver, pour nous faire sortir de ténèbres vers la lumière. Pourquoi nous cacher encore des choses qui sont utiles pour nous? Il nous a tout détaillé, il nous a tout expliqué, il nous a tout dit. Wallahi, Allah kara fait bela kafanifo. Raison pour laquelle Allah nous dit dans le Saint-Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dina ni ndafala kadi ama Qur'an ndafala sura keme anitan nani. Muhammadu ya befo awiye. Ajila munkoso, ajila ka kirato yoromi, ajila na ka to makalewa, ajila ka to madina lewa, ajila ka to makadi madina chawa.
kun jumɛn de kosɔn an jigila nin bɛɛ fɔla anw ye an bɛ fɛ ka taa kanda ta yɔrɔ jumɛn kɔ mɛ ni Alahu Taala sɔnna ne ni e mako bɛ duwawu la kuranɛ suraw ayaw an bɛ se an yɛrɛ protéger la ni min ye k'an yɛrɛ latanga minnu sabatila kuranɛ kɔnɔ ani minnu sabatila alakira ka hadisaw la hadisa minnu ka kɛnɛ pour que an faw ani an baw o ye so yɛrɛ bɔla nin kɔnɔna fili belebele dibi la k'o yɛrɛ bila kanda sila kan k'o yɛrɛ bila kira ka sunna sila kan an b'a laban ni min ye waati bɛɛ alhamdulillahi rabbil alamin kira ka sunna an bɛ kan k'o de lase silamɛw ma kira kɛwali a fɔta ni a kɛtaw minnu sabatila la o de bɛ kan ka lase an faw ni an baw kulo ma o y'o ka ɲɛnamaya kɛ ni nin bonda ye o kana na ɲɛbɔ baara gbɛrɛ fɛ baara min b'o bila kɔnɔna fili la an bɛ Alahu Taala dali an fɔtaw ani an kɛtaw k'o di Alahu Taala ye Ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali an ka limaniya k'a jidi sanga ani waati bɛɛ la ka foni an bɛ Alahu Taala dali dusukun k'a seniya ka bɔ shetana ka tɔɔrɔyaw ma k'a seniya ka bɔ wasuwasuw ma ka an seniya ka bɔ danfɛnw tɔɔrɔya kelen kelenna bɛɛ la ka foni ma an bɛ Alahu Taala dali masa min ye an lakafo nin baroɲɔgɔnya la an bɛ Alahu Taala dali k'a kɛ lakafoli ye firdausi kɔnɔna na an ni ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ Ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali minnu ta ye denko ye ni o lɔnni bɛ den ma sɔrɔ fɔlɔ masa Alahu Taala min ye Ibrahima ni Zakariya sɔn den na an bɛ Alahu Taala dali den barakama k'o di silama bɛɛ la ka foli ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la minnu taw ye garijɛgɛ ko ye baaraw tiɲɛna baara tɛ kan ka sɔrɔ formation ka gɛlɛn an bɛ Alahu Taala dali masa min bɛ lanɔgɔyali kɛ dayirimɛ la ka dayirimɛ sɔrɔ nɔgɔya bɛɛ ye Ala m'o kɛ la an bɛ duwawu dɔ fana mɛn an kana to ka ɲinɛ a kɔ masa Alahu Taala bɛ na ne ni aw garijɛgɛ dayirimɛ la a ye kɛ dayirimɛ ye Ala sɔsɔ tɛ min kɔnɔna na o fana nafa ka bon dɛ e bɛ se duwawu kɛla baara ko la e bɛ se duwawu kɛla garijɛgɛ ko la mɛ baara min ni e kɛtɔ a kɛla tuma dɔ nin baara yɛrɛ man di silamɛya ye Ala tɛ sɔnna nin baara ma ele kɛtɔ nafolo minnu sɔrɔla nin baara la nin nafolo bɛ se kɛla sababu ye k'e kunnangoya sini o kosɔn n'an bɛ duwawu kɛ Ala ma baara ɲuman dila an ma baara min fana ditɔ an ma an bɛ arijinɛ sɔrɔ baara min sababu la Ala m'o baara dila an ma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين